الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله الأطهار وصحبه الأبرار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا الله يا رب العالمين، إياك نعبد وإياك نستعين. أم بين ألف بركة على السوية كك على كنية على كمد ما أكنياسولا كعلى كبنييرا كعلى كنودم عودسكنا كعلى على يا كدم عودسكنا على كك أوكنية. أم بسيغاسوبي an bɛ warima an ka misiri fɔlɔ-fɔlɔ an nalen Sikaso yan an ye baara kɛ misiri fɔlɔ-fɔlɔ min na an danbira ka taa misiri min na o de ye nin misiri nin ye yanni misiri filanan ka na. o de y'a to a fila bɛɛ kelen bɛ kelen de bɛ Ala ka limaniya d'an ma. kanu min bɛ balimaya min bɛ Ala ka kɛ Ala sago ye, bɛɛ ka yafa ɲɔgɔn ma. mawudu bɛ fɛn min kan o de ye ko tem ɲɛnama belebeleba don diinɛ kɔnɔ. wajulu tɛ kɛla ka caya, a bɛ ne kabakoya kosɛbɛ. n bɛ taa wajulu kɛ fɛn caman kan. furuɲɔgɔnma hakɛ ye nin ye, cɛ hakɛ ye nin ye, balima hakɛ ye nin ye. ayiwa fɛn caman bɛ diinɛ kɔnɔ. kuma b'a la kalanso tile a ye nin dabila, a ye nin kɛ, k'a sɔrɔ min ka bon a fanba bɛɛ ye o de ye relation juman de bɛ jɔn a n'a ma cɛ. Ala bɛ hadamadenw bɛ dugukolo kan, o tɛ wa? Ala dogolen bɛ a ka alaya kɔnɔ a jaati. mais relation jumɛn de bɛ Ala n'a ka danfɛnw cɛ? relation de ye an ni Ala ka don ɲɔgɔn na, fɛn dɔ ka tɛmɛ an ni ɲɔgɔn cɛ. an ka a wele, a ka namɛn, k'an ka ɲinifɛnw d'an ma, an ka batu, a k'an filɛ ni hinɛ fila ye, k'an ka batu minɛ. fɛn dɔ ka tɛmɛ ni Ala cɛ k'a to a ka masayaba in kɔnɔ. jɔnnin filɛ, Ala filɛ a ka masaya kɔnɔ, mais fɛn dɔ bɛ kan ka tɛmɛ ni ɲɔgɔn cɛ. o bɛ kɛ ni sira jumɛn de ye? nin kuma ka bon, nin ka bon kosɛbɛ. o bɛ kɛ ni Ala tɔgɔw de ye. relation jumɛn de bɛ hadamaden ni Ala cɛ min ka bon a bɛɛ ye? o de ye Alahu Taala tɔgɔw ye. nin de ye kuma ye. ni mɔgɔ y'i da Ala tɔgɔ lɔnni la ani Ala tɔgɔ ɲɛɲini la, a y'i da fɛn caman na. e bɛ se k'a dan dunankow la ani fɛn wɛrɛw la diinɛ yɛrɛ kɔnɔ. société kumaw ka ca, diinɛ kumaw ka ca, i bɛ se k'a dan fɛn caman na. mais ni ale y'i dan Ala lɔn na, a ye Ala lɔn ka tɛmɛ i kan, a ye Ala bato kɛ ka tɛmɛ i kan, a y'i dan, o tɛ kɔ a la fo ka taa dunan wuli. aw ɲɛ bɛ waliba fɛn fɛn na diinɛ kɔnɔ n'u sara ka ban, mais o tɔgɔ b'an da. dɔw bɛ kan ka balo n'u tɔgɔ ye, foyi ma s'u ma, u y'i nɔrɔ Ala tɔgɔ de la. u y'i nɔrɔ Ala tɔgɔ de la, ka Ala tɔgɔ ɲɛɲini, Ala tɔgɔ yɛrɛ kɔrɔ. relation jumɛn de bɛ hadamaden ni Ala cɛ? tɔgɔ yɛrɛ a bɛ mun de yira? relation an kan ka tɔgɔ minɛ cogo di? tɔgɔ bɛ nafa jumɛn de s'an ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ? n'an ma tɔgɔ ta, a bɛ tiɲɛli jumɛn de s'an ma an ka ɲɛnamaya kɔnɔ? Ala tɔgɔ, Ala tɔgɔ, Ala tɔgɔ. aw ma ye wa? kuranɛ daminɛ sura 114 sura 113 la, a bɛ daminɛ de bisimi nin tɔgɔ ye, n tɔgɔ. hakilima, nin ye prévu ye dɛ. sura 114 o ye jami'u jate de ye. jami'u ye Ala tɔgɔba de ye. jami'u de bɛ fɛnw fara ɲɔgɔn kan. hadamaden mago bɛ fɛnw ka fara ɲɔgɔn kan. i b'a fɛ fɛnw ka fara ɲɔgɔn kan, ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na. i b'a fɔ fɛn min ka bɔ ɲɔgɔn na, i b'a fɔ bana ka bɔ i fari la o. i bɛ kaso kɔnɔ, i b'a fɛ ka bɔ de. k'a fara ɲɔgɔn kan, n b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ, n b'a fɛ ka furumuso sɔrɔ, n bɛ min furu, n b'a fɛ ka place sɔrɔ. o de ye ka fɛnw fara ɲɔgɔn kan, wala ka fɛnw bɔ ɲɔgɔn na. mouvement wɛrɛ tɛ diinɛ kɔnɔ nin fila kɔ. n'i ye mɔgɔ mɔgɔ girinna ɲɛ k'a bɛ taa la don o don, hali sɔgɔma a y'a filɛ. n'aw ye mɔgɔ mɔgɔ ta to ye diinɛ kɔnɔ girinna, dugukolo fan bɛɛ fɛn fila dɔrɔn dɔ. a bɛ girinna wasa a bɛ fɛn dɔ ɲinina k'o sɔrɔ, wala a bɛ girinna a ka kisi fɛn dɔw ma. nin fila dɔrɔn de bɛ yen. ne dɛmɛ bɛ a y'a fɔ an ye joona pour k'an dɛmɛ. karamɔgɔ caman sigilen bɛ.
samura fo ke dunya biya musulun do ta ateo ni mo grinte bo ma grinte kana sisan wa on ana mun de la ana la fa no fa mais fila be bala de ah voilà anna kunye amba fe ka ala soro amba fa ka kisifana ala ka furu mana ka tasuma ma donc ni fila dorne be duna kono ala donc ni ba fe ka téléphone ci ala ma dron ka don ala ka dron ibi noro munde la ato ibi noro la cuguti mo be nyogon da ala to loni law mo be nyogon da ala to loni la ala re jati otelon ayo bla kuna kana nyanyini itolo fokati sai karamo talo wal yutalo hali annabi te ala jati ye kuma te mo gansanto ala jati dule mpado danfe mo ala aye a to de blakana an dusukun nakana dokolo kanya aya unoron to la o de nere jati te me na yo unoron to la o ne de aw ten jati me nyen to jigin ka dawma aw ba fo sunitle aw be batuke naye o de ne alayi mais ni kibi pok na kibi tane ala jati fe be halaki be jini mondu yere be mana fo braji ka buni ala sa mondu danfen bebe jini sans peu fanka ni famu ala kola ala londe ban nyon ciow e be ala batla suntle ala ko be bulu ciugudi e ala lon ciudi ya lo ka fo ala jati ye mulola anya lo ka fo ala jati te ye atelon ka fo mo ba do be golu ba do bo ba lo knate abada te ala yere masoma abada allahu akbar koro allahu akbar ka koro din ka bo bema o be fem mirila ne ala la nka bo bema nka bo yeli mai tisekanye nka bo loni maka hebe sekan lon nka bo o ka mankutu nyuman be masaje o ka mankutu nyuman be nka mankutu ka bo be nka alaya akabo ye fem batu nka masaya ka bo masaya be allah akbar amba fuleska amba korolo aska min blan sukuna allahu akbar libena salid damna allahu basam to ko allah akbar akabo be kore fembe ye do manun di ala nyakoro hali ala arsh hali kursi hali muhammadu hali isa hali ibrahim hali musa hali annabi be abe kidindinde allah ka bilibili ya nyakoro ori to ala kara muhammad naka puissance bani kad nabe yuju atobe na fambe itara dukulo yororo chekelin to be ko muhammadu dukuru kelo fle ka dukuru dara sanno itara yororo dukuru be darala ni itara sangulo kono kacha dukulo tay malikiyaw be man ala to man ala muhammad sallallahu alaihi wasallam abe malikiyaw bulu chugomina o kabo antay hada huwa muhammad wadiyato farajaw yire panserba munu nuye géographie ou karan ka l'histoire karan hein slamérete atoy Michael Hart ay recherche ba ke dunya kono che bili bawla munu ye dura yigi no ka loni ka noni loni kurawye ka société yelema ka botoro kono ka nani herawi ka dina yelema cheba munu yo ke dina kono ikira dinebere moyo ikira islamé yo ikira chrétien yo ikira philosophie yo ikira hal ni islamé yere ikake mo ba do dre ko ba do ke dron ale yu be utaku flefle atara jonka bo be aya to da ko muhammadur rasulullah wanda bari balo muhammad ko kabo mo ba miri chugomina do ba juguya do ba sibe ka ke karikatiri ka saboter ka utrompedi no te recherche kelaw mimbe nyaira nyini fo ka livre blanc ulu be nay jaga mo rete du ko kambe muhammad ye minya fo chrétien de don non islamé dante machi blanca muhammad ye mais allez chrétien de a sonaka mo abla aka nabi clé ya dande wele voilà donc 600 ambe ala to min kan amba damne min ka bo abe oye dmay ah ni on sa soto la allah ne rek le putain de na bo tabe allah tere allah
Allahu 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 Allah la ilaha illallah Bismillahil azam ni ala banin tigi fila be jon file hada Allah on yere ka tasra an be base Allah de kan ne ka karandon be mun fuye sokono ni bina ala guri be min blay duskuna wodi Allah mbo kechu mbo wala ye wodi ka trin ka modo ala ka sisa ka brashi be ke fire be yeli ke kasoro sinote abe Allah de kono ni mo misira ka brake kere kono a blon kan ka brashi rom na ni yo yoro lon wala yoroni kile ale amba damna mun ka gele ala Allah la sawte min ka gele wodi ka korere lon nanya korolon o akan ka shanyman mando anka kula nanyo fona lon an be se ka Allahu muni ka nafa sɔrɔ cogo di ka sanjere ma kan ka duna dilanna ye ka ka lahara dilanna ye an ka problème ninnu banna ka Allahu wele n'a tɔgɔ belebele ye k'o problème ninnu ka bɛɛ nɔgɔya o fana bɛ kɛ cogo di Allahu kɔrɔ bɛɛ b'a kɔrɔ la wa o ye lebuba ye dongo de be fɛn fɔla sari kɔnɔ dongo do la ilaha illallah bi Allahu fɔra fa Qur'an sura bi Allahu ba kɔnɔ bismi fatiha damna bismi Allahi ayatul kursi damna Allahu qul huwa abakuno qul huwa Allahu foka Allahu korolo Allah nan ko fe bi kana ina koroko Allahu abe fama al ismul alamul khas bil ilahi al haqq al jami' li ma'ani jami'i asma'illahi wa sifatihi Allahu akbar Allahu akbar ala kan fara ala lonna ko al ismul alamul khas al ismul alamu al khas bil ilahi al haqq الجامع لمعاني جميع أسماء الله وصفاته. أنا سبندي نندد. أيا سبندي. يبصق في منا سامبي لماني من ننددو. نين تلاقي بدرون يبي على ولد دمور يتاكرولون لبوديدو. نين كرو سيسان. الاسم العلم يتوير بيردي. إما كتوت ده. اسم العلم ها ودي يير توي. أني كم مانكوتو وتكلني. ne tɔgɔ yɛrɛ o ye Yakubu ni min filɛ numayan fan fɛ ale tɔgɔ ye Hamidun voilà bon ni commencera ka don mankutu kɔnɔ i bɛna jamu kɔnɔ Tanjigora Dokure Tarawele Ahmadu Alimami don directeur de don olu ye mankutu de ye donc ala fana tɔgɔ yɛrɛ min tɛ mankutu ye min ka bon a bɛɛ o ye jumɛn ye ya fo kan yade Allah tere Allahu ismul kabir ayro besekri ni lettre ni a lettre folo ko alifu de koro de bala o koro en koro Allahu abe mundira ko Allahu ye kelen pede o tewa ko ale de fɔlɔ ye lettre kan minnu bɛ duna kɔnɔ arab kan minnu bɛ duna kɔnɔ a kɛra français a kɛra fɛn a caman lettre fɔlɔ bɛ kɛ de A de français la A B C D arabukan na A ba ja da wala A ba ta ta A de fɔlɔ ye ko huwal awwalu ko ale de fɔlɔ ye wal ahadu qul huwa Allahu ahadun aw ya ko kelen pede don akhir kelen de don ayyum kelen de don
qayyum ko ko ki jo ne danfɛnw kunko bɛ ɲɛnabɔli ye ka tila k'i jɔ n'i ka alaya kunko bɛ ɲɛnabɔ ye i kelen o de ye qayyum ye mɔgɔ mɔgɔ n'i b'a fɛ i ka ko ka to jɔlɛ i jugu y'i pikipaku b'i bi u dɛsɛra i bɛ hakili to qayyum kɔ i bɛ hakili to Allahu kɔ Allahu ani hayyu ani qayyum ani ahadu ani awwalu ani akhiru ani ayiwa nin tɔgɔ dama de bɛ alifuya yira ala tɔgɔw cɛ la aw ma ye caman daminɛ ayiwa ahadun awwalun akhirun ma ye hakiliman tɛ kɔlɔsili kɛ san'an ka taa wari ɲini cogo plan ka foro la kosɛbɛ ala tɔgɔ yɛrɛ sekɛrɛw ni ala tɔgɔ min daminɛ ye a ye pour ka daminɛ a ye a laban ɲɛ hu ye pour ka laban ɲɛ hu ye ka ala tɔgɔ ɲaɲini Allahu kɔrɔ ko ala yɛrɛ tɔgɔ piri min n'o y'a tɔgɔ yɛrɛ ye a tɛ mankutu tɛ ale ni mankutu tɛ kelen ye ale ye tɔgɔ piri ye i n'a fɔ ne tɔgɔ Yakubu sa o ye n tɔgɔ piri ye mais alimami de don conférencier de don ayiwa maître de don nin don o ye mankutu ye hakili a jɛra wala ma jɛya fo Alahu kɔrɔ ka lɔn bi ka faamuya de ni min t'a la i bɛ ɲininka i ɲagamɛrɛ i b'a ɲininkali kɛ i kan ka mun de lɔn Alahu la i b'a fɔ la su ni tile a kɔrɔ ye jumɛn ye e bolo aljami'i li ma'ani jami'i asma'illahi wa sifatihi هذا هو يا الله هذا هو التعريف نو هذا هو الله على توبة أبيت من الألفة بيتو اللي بالكو أكابو حيوية أكابو قيومية أكابو الرحمنية يبقى على توبة فين فو الله كابو أبي دبور يمي أبولو ala tɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ jeliya kɛra Allahu de n'i ko Rahman o kɔrɔ ye Allahu ye Rahman de n'i ko Hayyu o kɔrɔ ye Allahu ye Hayyu de n'i ko Qayyum o kɔrɔ ye Allahu ye Qayyum de ala tɔgɔ tɔ bɛɛ bɛ jeliya kɛ ale Allahu de ye Allahu mo fana bɛ jeliya kɛ ala yɛrɛ jaati ye la budda min ma'rifati Allah a kɔrɔ a faamuyara a kɔrɔ ye mankutu de ya voilà bon sisan yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ a bɛ kitabu kɔnɔ ko Allahu kɔrɔ de ko ilahu karankɛlaw minnu bɛ yen aw bɛ karankɛlaw bɛ kilasi kɔnɔ aw ta de ye nin ye ko Allahu ko min aliha k'a bɔrɔ de ye ko ilahu ko batumasa ko Allahu kɔrɔ de ye karamɔgɔ caman b'o kan an b'a ye kitabu kɔnɔ a ka ca mais ne t'a kan fakhirullahi t'a kan mais n da sant barakallahu fik pourquoi an delila san ka cɛ n de b'an lafiya n'i ye pourquoi gwɛlɛ karamɔgɔ dɔrɔn cɛ wuli ka taa jɔn i b'a fɔ dɔ ma pourquoi b'a fɔ i ma danna de wa a bɛ dimi i yɛrɛ ɲini joona a bɛ plan de kɛ a t'a lɔ a ye pourquoi a y'a fɔ fan bɛɛ n y'a dayɛlɛ san joli voilà pourquoi Allahu ilahu ye arabukan de ye wa Allahu ye arabukan de ye wa an yɛrɛ t'o lɔn ilahu o ye arabukan de ye mais Allahu est-ce que o ye kan de ye wa est-ce que o ye arabukan de ye wa ayi daliya t'an bolo la parce que kabini Musa tile olu bɛ kuma hébrewkaw n'a ɲɔgɔnna o tɛ wa ala ko Musa ma innani ana Allahu a m'a fɔ ana ilahu intabihu ila hada innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri inna sa'ata atiya aw y'a ye o tɛ kelen ye wa ilahu o tɛ arabukan de ye wa kelen bon ay n'i kɛra arabukan ye arabukan sariyaw bɛ bori kan donc n'i kɛra arabukan ye a bɛ sɔn tasniya ma a bɛ sɔn jamu ma k'a fɔ fila ilahun ilahani ilahu caman alihatun Allahu tɛ sɔn ma donc i y'a ye Allahu mu a ma sɔn arabukan ka kisi ma a ma sɔn ka kɛ fila i tɛ se k'a fɔ Allahani i tɛ se k'a fɔ Allahuna ayi
o y'a ye o différence u y'a kɛ ilahu ye maso ka da kun min kan o y'a ye wa a ko pourquoi an b'o de fɔ wa an b'o de kan sisan ma tila dɛ min bɛ la ko a b'o lɔn wa Allahumu ale ye tɔgɔ ye tɔgɔ min bɛ lumière de a harfu bɛ lumière ghayru mushtaqin a bɛ alif o ye lumière lumière lettre bɛɛ n'i y'a fara ɲɔgɔn kan alif de y'a fɔlɔ fɔlɔ ye n'i ye alif ye dɔrɔn i ye lumière de ye ni lumière tɛ dɛ a ka girin nin ye pewu tile lumière tɛ dɛ a ka bon tile lumière a bɛ se tile miliyɔn n'i y'a fara ɲɔgɔn kan alif lumière kelen ka bon a bɛɛ ye a y'a sɛbɛn alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum atul kursi damna jumanya Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum Allah ni famu yara ilahu ya arabu kan de nyo prew dawma ilahun ilahani aliha alli kore ko batu masa la ilahun al ilahu ma'nahu al ma'bud qurbi alila mais allah ko sa masa ko jomba korlo mun nya ka ilahu ye fona keroye andu nya fawye ilahu de abzede de ma'budu ye mais ko allah we ma'budu ye wore be kitabu chaman ko nyaaye man bawta ma den ko mata fere mo ka fla bu nyona de itate nyaay ne to fofu ne te karam wala go su ko tansa karamo bi se ka ko tayre nyaay mais ni ne matafe mba fo matafe pourquoi matafe mbo preuve dauma ala aw ya san ilahu ni allah ye nyom blato mina ilahu sonna ka ke flay ilahani aliha ka ke chamanye mais allah se ka ke flay a se ka ke chamanye ilahu koro lenondo mais allah koro aywa allah ya ismul alamidi ilahu ya ismul alam de autant tatu nan kan bitab da amsa ta pourtant voilà ni allah ala re to jati o tewa mais ilahu est ce que ya to jati de o juma insano o yemba kutude ko batu masa mais ko allah abe foma al ismul alam ala re to pir ala to bela jelen korbe ale kilen kono ala to be korbe ale kilen be kono parce que bebe kanka ale de mankutu abebe jeliya kale ale de allah fona dalbe min o jumanye allah taala to ne dalbe jona wodi ala jati min dolembe to dalbe do law whatever ne ko al hasan o te to yawa al hasan dugro te to yawa mais a jati be mi amba mbulu tata nguru ati ande ati yoroshi yana fle habi tanjura o te toywa to dalime dodla jati o te ko jati to te jati to dalime dodla amba nyini ati habi tanjura ati wuru amena fo ya wuru afle jati fle nyada ka bon aba ngulu fana beta dongo ala kaliman ya dama ni famu yarawa do allah to de allah o ismul alam de mais ilahu o te ismul alami o te ala toyre pri wi ala ka bunde ala ka mankutu do kera allah la fonna de allah kayfa nasta'mil min ad-delivery do nga wala nga tuti no te delio ko chamulo mi ka ke duri nga kle fraga 600 hal ta'lamu lahu samiyan est-ce que il be tomalon allah lawa mais ilahu tomanto lawa uta ilahu fola joma mais est-ce que allah be fo joma wa allah fora muhammadu ma afora isa ma afora ibrahima ma afora sangulo ma aw ye jotigi do ya ko ne ka jo forle no bayra to da aw ye ka allah la aw yo wa amen na so dalimi ka jole ba ka koroboke ka fanka jo forle do aw bi allah mi fola anyire banta do allah la amba to da allah aw yo wa muna umaye o be nyini kan fra bo nyini kan togomante ala tade niya ka bitat nyari adlan tugo la aw be puissance ba mumeda dina ko ko puissance ba o tebela
n'a kelenya korobo dongo do ka no se radio ka fanga jamana nya to da ko Allahu ka wila kama Allah afra Allah bi samulu dugul de dan fe betigi an fana ba to dan nyere la aw be tsunami do sa ka jamana ba betti po aka korobo utlu ben kana ay hal ta'lamu lahu samiyan est-ce que be to man lo Allahu lawa o kore ya cika da do la parce que ni ya da do la to man sor lawo do ya korobo wa hakilla ni la kali ka chayawo ka jo kundru to da ko Allahu do fana yere ay sai ka din to da Allahu sampren jigina ka den jini joni abita fo samba fla ban sabala utara ye ku ya to da Allahu utara ye ka ta so kan karlendo a disi ya to de be a kulo telendo ka ba muna parce que ya to da Allahu jonya kan te ka boye jomi do ka korobo ke do ka korobo otekeo donc ay prévire ya ilahu toman bola o be da fewere la mais Allah o sida do la mais kan ke ilham de kan ka do fara ka do de mate gen fara ka mali ya ko si ilham de nan tara sabita fo tan san ala ma am se ka sunyati Allah en to en kadi alaye mais se ka kele be fara ka to te da da durula arab kanna ali shamsiyya be alil qamariyya be aya mere o juma ina fo shamsun o tetlewa ash-shamsu tlin shamsun tledo ash-shamsu tlin shajaratun yirijudo ash-shajaratu yiriju ni ko akala dron abe yiriju be ke fen lonay ma tarifi yiriju mais ni ko shajaratun o yiriju dode min ke be min ke mantalo mais ni ko ash-shajaratu o ko yiriju lonneni otea boni arab kandi abedo to chamana mate do Allah la o différence abedo ilahu la iba fo ilahun al ilahu mais Allahu o alni we Allahu harfu yirade o te al shamsiyya ye o te al qamariyya ye ni ke be al faraka da te se ka fo al Allahu tenya Allah reflen yeta rewu dirade voilà al mimbe Allahu la shamsiyya de wa sham bo munde de san we Allahu harfu yirade do de mais ali shamsiya ta do bena frakande mais ni albo Allah la dote ba fo lahu ay lahu tawti Allah ta'ala to ni basara prevu dira ani mogombe Allah ba fe ko ki ka toye ke chuko flado mba fe ka wirdu ka chaya maqamul islami niveau la mba fe ka wirdu ka chaya maqamul imani niveau la mba fe ka wirdu ka chaya fo maqamul ihsani yere mo bi ala batuni Allah ye chumina wo ya kere kere lenye betolo wal yutri kene de bolon ali ka jonman kene kene ali mami yere jia karamo fo ka sa danna Allah be weli a chogo kere kere le be fiye mimbe di bema wo maqamul islami ala weli chode be ki tloma jamuno di bema sisa afam yarawa ndo ala kaliman ya damma awma Allah ye pour que ala wele ni Allahu ye ni ya wirdu ka chaya ibi Allahu wirdu ya Allahu 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 ya Allah ya Allahu 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 ya Allah anyure anfle ya Allah ya Allahu ya Allahu ya Allahu Allah Allahu 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 Allah ayara ko akwayra mako Allahu la ilaha illa huwa ni yoroni ni danandron ala to bilibili baddo yasoro atul kursi hal ni ma be karon e ba fadron Allahu parce que wagon
a kunkolo n'i ka kɛ i bɛ taa ye ayatul kursi wagon kunkolo de ye Allahu la ilaha illa huwa yen de y'a kuran ye a lumière ba in bɛ yen de a secret belebele bɛ yen de mais n'i y'a bɛɛ dafa o fana ka ɲi mais n'i ka kɛ i t'a fila fara ɲɔgɔn kan i b'a bɛɛ dafa hali n'o kɛra 11 ye o secret bɛ yɔrɔ min na i t'o caya ko kɛ 11 wala 1000 ni 11 n'i ka kɛ wala 1000 ni 1 ou bien mais comme Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum comme o ye ayatul kursi dɔ de ye i bɛ se k'a bɛɛ ta ko di i bɛ ayatul kursi bɛɛ kara siɲɛ joli i n'a fɔ siɲɛ 11 wala 77 wala 66 o ye Alahu yɛrɛ jate o tɛ wa n'i banna komi a fɔra yɔrɔ min yɛrɛ y'a wagon kunkolo yɛrɛ ye i t'i tulo ma k'o caya i b'o kɛ 11 wala 66 wala 77 wala yana diyara ye 313 wala 398 wala 396 o yɛrɛ wari ɲininaw ka fa wari ko fa bɛ minnu na o nombre ye olu ka nombre de 396 396 o bɛ bɛn 66 Allah multiplié par 6 égale 386 16 wala nta ay ndebe fa nga fo bon kan na 396 juma donc 396 voilà comme si me labana o den ko lo bna ngate ala kalimaniya dama abe fo de ma usaze ko asnafu amwali dunya andara batin ko de ngate karam ko bawtu sigli men da fa sansa do dugule be ko fa la yeno asnafu qualité amwali dunia nafolo qualité ni y'a jate san a bɛ bɔ 396 ma net asnafu amwali dunia o jate a bɛ bɛn 396 ma mashallah o ala tɔgɔ fana o ye ya maliku ya qahhar ya maliku ruwaba ya qahharu karabali masanka ni fen gilar coco a karaba ka di manika ala tɔgɔ in bunya kama i bɛ kuma ala fɛ de donc Allahu n bɛ se ka nafila fila d'aw ma o tɛ nafila kɛrɛkɛrɛnlen min i b'a ta ni ala sɔnna n'i m'a nɔ ye i yɛrɛ ɲininka i maɲi t'a ɲɛɲini a ye min d'a ma a filila a ma bɛɛ fani a yɔrɔ dɔ dogo i tora a la i mako sara ala kira tun bɛ zikuru surumaniw di mɔgɔw ma kɛ cogo wɛrɛ caman si t'a la o bɛ taa o b'a nɔ ye limaniya de bɛ yen n'i ka limaniya ma dafa dɔrɔn ala tɔgɔ bɛ ba i la i bɛ taa la karamɔgɔ kun i b'a sɔrɔ karamɔgɔ ma bɛɛ fɔ n ye o ka jugu a tɔ bɛɛ i ye kalo la ka na karamɔgɔ kan o fana ka jugu i ye jurumu sɔrɔ ka fara i mako sara i ye jurumu fana sɔrɔ ka fara kan ala kira ko mɔgɔw ma ko ka to k'a fɔ ya hayyu ya qayyumu bi rahmatika astaghisu ka daw dɔrɔn ma bon n'an kan bori don ma ko karamɔgɔ est-ce que a bɛɛ de y'o ye wa donc nafila fɔlɔ jɔko fila n bɛna jɔko fila seli i b'a fɔ ala ne y'a ŋaniya ka jɔko fila seli ye et puis n bɛna i wele ni tɔgɔ min ye o ye Alahu de ye i tɔgɔ min ka bon i tɔgɔ bɛɛ han i b'o fɔ ala ye tan de an tɛ kuma ala fɛ o de y'a to hijabu tɛ cɛ la il faut k'i ka kuma ala fɛ komi an bɛ kuma ɲɔgɔn fɛ ta cogo min na ala i tɔgɔ min ka bon i tɔgɔ bɛɛ ye a fɔra ɲɛkɔli de ka bon i tɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tɔw ye mankutu de ye ale tɛ mankutu ye tɔgɔ tɔw bɛɛ tugulen bɛ ale de kɔ ale de tɔgɔ ka président ye tɔgɔ bɛ mankutu kɛ ale de ye an y'i wele i bɛ nin bɛ fɔ ala ye n'a ka di ye i bɛ kuma ala fɛ nin ka di ala ye kojugu ka sɔrɔ k'a fɔ Allahu o ala kelen in de akbar a ka bon fɛn bɛɛ ye min fɔla kɔrɔ la sa i bɛ ala kɔrɔ fɔ sin tɛ i t'a kɔrɔ fana bi kunna i bɛ kuma ala fɛ i bɛ sɔrɔ ka fatiya kalan i bɛ fatiya kalan sɔrɔ mana diya i ye i b'o kalan n'a diya ye Alahu secret bɛ aya minnu kɔnɔ ani sura minnu kɔnɔ i bɛ se k'o ta jogo fɔlɔ n'a diya i b'o kɛ ayatul kursi ye o siɲɛ 11 wala siɲɛ 5 n'a diyara i ye wala siɲɛ 3 n'a diyara i ye wala hali siɲɛ 1 ayatul kursi fatiha siɲɛ 1 kɔfɛ bisimilahi sɔra ka taa bila wala dalina n'i y'o kɛ i bɛ ayatul kursi la ka 11 wala 5 wala 3 wala hali 1 n'i wulila jogo filanan na i bɛ fatiha kalan
ibe qul huwa allahu karan siɲɛ 11 ou bien 70 wala 60 ni nombre ninnu secret de b'a kɔnɔ Allahu mo secret bɛ ninnu kɔnɔ n'i taara nombre dɔ dilan i yɛrɛ ye an b'a fɛ a bɛ daga mais i ye lɔnnikɛlaw ka nombre bila e man kegun oui a bɛ daga i bɛ nombre ta i yɛrɛ baasi foyi t'a la mais karamɔgɔ ye min f'i ye n'i ma tugu o kɔ an b'a fɔ i ma kegun yan parce que min b'a dɔn ka tɛmɛ i kan i ma tugu o kɔ i basera i yɛrɛ kan i yɛrɛ bila karamɔgɔya la bi kunfin caman bɛ yen o yɛrɛ bolo o ye karamɔgɔ de ye voilà o de y'u mako sa fan bɛɛ f'i k'i majigin f'i k'i lɔ a la de k'a fɔ ma karan jana ma karan yala i b'i lɔ a la de jana ma karan ma nahu karan ma grammaire karan ma don kilasi kɔnɔ ka karan kɛ ka taa fɔ ɲɛfɛ i b'i lɔ a la de ala ka limaniya d'a ma qul huwa allahu an ko 11 wala 77 wala 66 ni nombre kelen bɛ se ka secret f'aw ye 11 o ye huwa de ye 66 o ye Allahu jate de ye 77 o ye huwa Allahu o jate de ye e ma kara ko i bɛ nin ɲɛnabɔ kan i bɛ k'i ka nombre dilan i yɛrɛ ye nka a dilan kɛ i m'a to i mako tɛ dilan na i bɛ taa ko ɲini sisan n'i ye nin karan ta i jɔlen i tɛ ninnu karan wa n'i nana i biri i bɛ se k'a fɔ ya Allahu ya Allahu ya Allahu 11 n'a diyara i ye a fɔ cogo wɛrɛ bɛ i b'a fɔ bisimi Allah o bɛ Allahu de n'i ko bisimi Allah o kɔrɔ i tɔgɔ Allah n'i ko Allah i y'i tɛgɛ a yɛrɛ ma n'i ko bisimi Allah o kɔrɔ i tɔgɔ Allah a bɛɛ ye mot kelen de ye bisimi Allahi 11 i jɔlen ayi i jɔlen yɛrɛ de fɔlɔ o y'a sɔrɔ i ye Fatiha karan ka sura karan i jɔlen i b'a fɔ ya Allahu a b'i kunna bɛɛ kan k'i wele ni tɔgɔ belebele o bila i kɛrɛ la fɛn dɔ bila i kɛrɛ la kana girin ka tɔgɔ fɔ ka sɔrɔ i bɛ fɛn min fɔlɔ i m'a bila i kɛrɛ la ya Allahu i tɔgɔ min ka bon i tɔgɔ bɛɛ ye i tɔgɔ tɔ bɛɛ lajɛlen tugulen bɛ min kɔni bɛ kan k'i wele n'o de ye fo Ala ye bani siɲɛ 11 wala i b'a yɛlɛma ka kɛ bisimi Allahi bisimilahi wala bisimi Allahi bisimilahi wala bisimi Allahi caman b'a fɔ ko bisimilahi hali n'i y'a fɔ examen kɛ sisan caman bɛ bin sisan hali karamɔgɔbaw bɛ kɛnɛ kan dɔw bɛ sɔn k'a fɔ bisimilahi n ka cɛ i tɛ hakili to i ka mɔgɔ kɔ yan n ka cɛ bisi o tɛ dɛ bisimilahi bisimilahi bisi fɔ dɔrɔn i ka min fɔ mais bisimi i y'a kɛ si ye o bisi tɛ bis o de fɔ bisi ayi bis o de don bisimi Allahi a y'a fɔ bisimi Allahi bisimilahi siɲɛ 11 i bɛ sɔrɔ k'i i biri ka ruku'u kɛ subhana rabbiyal azim ni b'o kɛ hali n'a kɛra siɲɛ 3 ye i bɛ sɔrɔ k'a fɔ ya Allahu wala bisimilahi siɲɛ joli a bɛɛ 11 de a bɛɛ o tɛ wa i bɛ tila k'i jɔ tuguni sanni ka i t'i jɔ wa 11 o tɛ 30 ye ou bien 37 alhamdulilayi o ye 37 ye o tɛ wa i b'i tɛnbiri 11 o ye joli ye i b'i sigi 11 o ye joli ye i b'i tɛnbiri suzuko filanan na o ye joli ye 11 i bɛ d'aw ma parce que an bɛ 66 de nɔfɛ ni huwa Allahu de don an b'a i b'i sigi fɔlɔ k'a kɛ a bɛ kɛ 77 ka sɔrɔ ka wuli mais ni Allahu de ale 66 de ye n'i ye suzuko filanan kɛ dɔrɔn i bɛ wuli i t'i sigi k'a fɔ tuguni parce que mɔgɔ bɛ 66 de la donc i ye joko fɔlɔ kɛ cogo min na i bɛ filanan kɛ ten même chose i nana salam bila i b'i tɛnbiri i b'a fɔ bisimi Allah ala i tɔgɔ Allahu nin kama ajibli ya Allahu ajibli du'ai nka du'aw jaabi bisimilahi ya Allahu ajibli du'ai bismi Allahi wala bisimilahi ala i tɔgɔ Allahu kama ya Allahu n tilala ka wele i tɔgɔ Allahu ye ajibli a jaabi n ye du'ai nka du'aw jaabi n ye n ye min ɲini fɛ a du'aw jaabi k'a di ma so k'o fɔ hali n'a kɛra 66 secret ye 66 de n'o ka ca i b'a kɛ 11 mais 66 de fanga ka bon
yɔrɔ in na secret bɛ yen n bɛ se k'a fɔ yan n bɛ to k'a fɔ waati bɛɛ to kan ka fɔ so kɔnɔ de i b'i ka besoin de bila i kun na a filɛ nin ye k'a fɔ nin besoin ni ala ɲɛ de wele ma besoin wele de e ka nin besoin in d'i ma ɲa b'a la i filɛ k'a d'i ma ɲa sɔrɔ sisan bisimi alahi ya alahu ajibili du'ai n filɛ k'a sɔrɔ nin ye n filɛ k'a sɔrɔ nin ye a filɛ nin ɲa sɔrɔ a filɛ ɲɛkɔrɔ ɲa sɔrɔ o ye secret dogolen ɲɛ mɔgɔ tɛ se de b'o de kɛ an ye secret sɔrɔ yan an y'a fɔ ka karanikɛlaw ye mais halisa dɔw b'a mɛn u tɛ se k'a kɛ an t'o surunya ten n'i ye salamu bila n'i ye salamu bila n'a dara i b'a fɔ ya alahu wala bisimi alahi wala bisimilahi 396 sujudu kɔfɛ wa sujudu kɔfɛ n'a diyara i wala i b'a kɛ 198 ye o ye 66 multiplié par 3 o bɛ bɛn 198 ma ou bien i bɛ taa nombre secret belebeleba la n'o ye 594 594 a ye n dɛmɛ dɛ o ye 66 multiplié par 9 ye nombre dan de ye 9 ye nombre bɛɛ dan de ye voilà o bɛ bɛn 594 o ye secret belebeleba yɛrɛ ye n'i t'a fɛ ka secret i b'a fɛ ka dɔ fara kan i bɛ taa fɔ 1001 on a derrière i bɛ 66 kɛ fila ye 66 égale 6666 66 filɛ nin ye 66 filɛ nin ye a kɛra 4 ye a bɛ kɛ 6666 Allahu akbar n ka cɛ n'an nana yan an b'a fɔ de an b'a fɔ sa o bɛna fɔ ko mɔgɔw nakun de ka se ka dogolenba min ni a tɛ fɔ ka caya a ka fɔ a tɛ foyi tiɲɛ ma n'o tɛ karamɔgɔ a man di karamɔgɔ ye dɛ karamɔgɔ bɛ min baara ka so kɔnɔ nafolo bɛ na ne ye fo i b'o di mɔgɔ ma fu kɛnɛ kan bon tuma dɔ la a kuma ka ca dɛ o ye kelen ye nin faamuyara wa mais n'i banna dikuru la dɔrɔn i b'i tembiri bisimilahi wala bisimi alahi ya alahu ajibli du'ai secret ba de bɛ nin naso ni n'i ma fɛn fara ka siro b'a kɔnɔ ne ko hali ajib du'ai non ajibli du'ai n'i ye fɛn fɛn fɔ tan dɔrɔn batin de b'a la ya alahu non o fana bɛ yen ya alahu bisimilahi wala bisimilahi ya alahu i y'a fila bɛɛ fɔ voilà mais i k'a daminɛ bisimilahi komi kuranɛ bɛ daminɛ ale ye an b'a fɔ bisimi alahi wala bisimilahi ya alahu ajibli du'ai nin ye tiɲɛ de kuna se ne ye n tembiri kosɛbɛ alahu kɛcogo dɔ kan alahu kɛcogo dɔ kan ka cɛ a bɛ komi n'i ye bouton digi ka don ala kan haki an ka ko ɲɛɲini mankan in tɛ ho ha ho tɛ o tɛ voilà donc sisan nin ye kɛcogo kelen ye n ka filanan f'aw ye nin ye kadiriya sirru bɔra yɔrɔ min na ne ka recherche kɔnɔ n taara ɲini n yɛrɛ ye o de ye nin ye ala ko yɔrɔ min na fata'ala allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim fɛn ba bi yan ni aya ni giriman ba de bi yan fata'ala allahul malikul haq i b'a ye allahu malikun haqun est ce que i b'a kalama nin ye allahu sigiyɔrɔma naani de 66 multiplié par 4 égale Allahu malikun haqqun. 66 multiplié par 3 égale malikun haqqun. 66 multiplié par 4 égale Allahu malikun haqqun. Alors qu'on fait ta'ala Allahu al-maliku al-haqqun. Il y a ganzanye. Kadriya siruliyani ko la ilaha illa Allahu al-malikul haqqul mubin wulu ba'dhkuru. O de y'a to kadiriya bazira ala tɔgɔ kan kosɛbɛ tijaniya bazira salatu kan kosɛbɛ tijaniya bɛ ala tɔgɔ yurudu kosɛbɛ mais a bɛ salatu de kɛ ka caya bon malik tɔgɔ kadiriya fana a bɛ salatu kɛ ka caya kosɛbɛ mais ka base ala tɔgɔ kan o de ka ca o ye sira ka ca voilà
différent du Bambé, Nasoro Madou, no wala. Naraso. Pourquoi Cheikh Ahmad Tijani Saladouri choisi au Goundou, anno wala. Pourquoi Cheikh Abdul Qadir Jailani, Cheikh Abdul Qadir, Cheikh Ahmad Tijani Agno Tavotewa, Cheikh Abdul Qadir Jailani, allez fanaye à la tour de choisi. Comment t'es n'ignoroni? Fata'ala Allahul Malikul Haq. Yandedo. Ou d'ato Qadriya Bekankan même c'est ça. A fin be dina kuna be kan meme ibe fem ka sanjuri aboyoro no foriye ibo la lede sanjuri la ilaha illa allah al malik al haq al mubin aborami yande do fata'ala allah al malik al haq ibn wirdu halna kada kemef la bi wor ani nani wodi ya jati kemef la bi wor ani nani voilà may kemef la ani bi woro ani nani wodi sadru alam nashrah laka sadraka wodi sadru konna wo jumani qalbu ye aw yaay o fana ye nin tlanchede qalbu ye kemeni bisaba ani flade kemeni bisaba ni fla sigoroma fla wodi kemef la bi woro ani nani donc sadru وهي كما فلان بيور أني ناني صدر كنا من قلبه والله شكر ما فلان الله مو شكر ما فلان بالصدر كنا ودي أتو على القرآن كنا ألم نشرح لك صدرك الله مو أني صدر بينهم كنا دي ها صدر بيب الله لا تري أبي بحرف أبي بحجتي شكر ما جنيم صدر الله 66 multiplié par 4 égale صدر الله 66 multiplié par 2 égale قلب سبحان الله ninkanka nyanyini ni mo mi dani ko nyanyina iba ko ngi bisuma ngoma ibe me yiraka ni batunu yorode ni yeni lonsi say ki tembi de qalbuka ibi rasul ala fi ni yeni lo ala kalli man yadama otman iba fa kala walina iba fa Allahu malikun haqqun wala ya Allah ya maliku ya haqqu kama fla bi warannani wala kama wulun la bi konontoni fla wala ke wa fla kama saba bi wulun la ani woro ni bani bi ayan yere tayba fu fata'ala Allahul malikul haq la ilaha illa huwa rabbul arshil karim bi waran wara wala kaman tani kile ni bani bi tembri na fu ko fa be mununa yi tembri wari ko anya fo yongo kemes saba ani bi kononto ni woro abe fo ma asnafu amwali dunya na fu qualité o di nombre yeni isa bi tembri ba fo ya Allahu yumdidkum bi amwalin Allahu yumdidkum bi amwalin Allahu bena renforcer ni na fulo chamanye ibo foshi kementani kele esavulay kemefla ani bi woronnani o rete sujudi fulode isigilin bo fofolo ha Allahu yumdidkum bi amwalin kemefla bi woronnani wala kemeduru bi konoton nani amo fokatemiya wala bi keme kononto ani bi kononto wala wakire keme wolon la bi segi ani fla ala to do be benima o to ka fo aji hayla ayo bla ya fo dhu tawli mughni dhu tawli mughni sani ka fo aji hayla lo o bla afo dhu tawli mughni afla be jate kaka dhu tawli mughni kemani bi wala ke wakire keme wolon la bi segi ani fla dhu tawli mughni be do de ma aji hayla fana dafalen be be odema otuma doin to ikaninta asara ma utlo bangana karamo be dole ko utlo bangana ala kan liman ya dam sisa usani bana ibi temri ba fo ya Allah bika nasta'inu aw asta'inu ya Allah bika asta'inu ya Allah ni wala ala bika ni ala de asta'inu bidde bayni ala de fe kan de men ka kula kemen tani kele wala bi woro ani woro anto surnyata ko ka ci ko sobe ala wate surnyana donc atine bannola lekin mana tab mako ne be continue ala to no fi nga jumala fuka ala to famba betani ala sona aw ba besro ni ma fako wasabwa ay wasamba aw bala me ha ambini aw bini be jabi surala abika dunadlan abika la haradlan ala to kilimpi er be ngana sunu yasan me gal la fi wati sira mana tlambe ma to donc to ka timu ka kuma fe ne be tamisi do kono ko ka tan la fi adoni